मैंने केवल महात्मा हो जाती ना जे मैंने बण जंगल को जाई तपस्या करती संसार मध्य रही संसार पाई जो मैंने प्रतिदिन अश्रुपात करती हृदय संसार पाई अनेक शुभ चिंता करती एवं संसार पाई अनेक कार्य मध्य करती से माने प्रकृति महात्मा। आज ये मुझे महात्मा का संपर्क किसी कहवाई जाऊँगी मु दुखित एवं आनंदित। दुखित ये एते पाखरे रही मुझे महात्मा प्रत्येक संस्पर्श आसीपारे ना एवं आनंदित जे तांको संपर्क में हजार हजार व्यक्ति ठारू मु अनेक कथा शुणी विशेषकर आम गाँव जन हरिजन जी कि डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण नंद ठारू चिकित्सित होते से आनंद रे अश्रु जड़ित नयन रे गदगद हो कहते जे संसार में एभली कौन लोक थी पारती। आम गाँव ठारू खड़ीपदा अनेक दूर बोधे 50 किलोमीटर अधिक हम से व्यक्ति हरिजन से जाई पाखे पहुँचले से दिन बोध हुए नंबर पढ़ी पारला नहीं एवं तांकू डॉक्टर नंद महोदय रहा से कहले से रहिले एवं तापर से परदिन चिकित्सा कले चिकित्सा से आरोग्य लाभ कले। ये गोटे दृष्टांत महात्मा तो से कह डॉक्टर नंद को जे केवल से ही हरिजन को नुह यही बहु हरिजन को सी निजर कर अत्यंत ज्ञानी हेले अत्यंत प्रेमिक जन होता है। डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण नंद एकाधार प्रेमिक एवं ज्ञानी एवं ज्ञान जितेबाला प्रेम उपर छेड़ा हुए से प्रकृत में मोक्ष लाभ हुए। मो जानिबारे मो देखिबारे एवं मो पढ़िबारे मुझे द्वितीय व्यक्ति को देखी ना जी एकाधार हिमालय परी अत्यंत उच्च सागर परी अत्यंत गभीर एवं पृथ्वी परी अत्यंत सर्वंसहा एवं ये जो तीनोटी महान सृष्टि भगवान संसार में ये तीनिटीर जो गुण डॉक्टर नंद मध्य बेस भाव में एकीभूत होते संपर्क में मु बेसी जानिली जिते मोर सांग मैंने जो मैंने छात्र थे भद्रक महाविद्यालय में प्रशंसा अनेक कले एवं मुझे पुरी कॉलेज छात्र थी से महोदय भद्रक महाविद्यालय अध्यापक थे रसायन विज्ञान विभाग में एवं मोर सांग मैंने से पढ़ुले से रसायन विज्ञान श्रेणीगुड़िकर महात्म्य वंदना करते इकड़े सुंदर भाव प्रांजल भाव एवं अत्यंत ज्ञानगर्भित वक्तृता गुड़िक थिला एवं अनेक दिन गलापर भद्रक आसला अध्यापक भाव में जो मठ साई मठरे रही से मठर जी परिचालक सुख मौसा सी संपर्क में यथेष्ट कहले एत कहले जहाँ वंदना कर से प्रफुल्ल नंद बोली कहते प्रफुल्ल बोली डाकुले एवं से ज्ञान गरिमा महानुभवता हृदयवता प्रेमिकता बंधुवत्सलता समाज मनस्कता एवं सर्वोपरि विभु प्राणता संपर्क से यथेष्ट कहले एवं मुझे व्यक्ति को देखापी चाहिए किंतु मु हतभाग्य मोर से चाहिबाटा जदि टी गभीर होता ताहले मुझे महात्मा को देखार सौभाग्य लाभ कर पारि था। जदिव दीर्घ 10 वर्ष मुझे मठर रही एवं तापर अन्य जगह को गला बेले कथा सेठारे शुणिली विशेषकर केन्दुझर कॉलेज में जो सहपाठी थे एवं जो छात्र थे अध्यापक से संपर्क में उच्छ्वसित भाव वंदना करते दुर्भाग्यर कथा देखा कर पारे ना एवं से धाम विदाय नहीं चलीगले एवं तापर मुझे संपर्क में बहुत अनुसंधित हेली एवं एभली एक व्यक्ति किभली धराधाम जन्मग्रहण करते जे कि सत प्रलोभन को परित्याग कर केवल ज्ञान मार्ग जाई परिशेष में एपरिक जी नोबेल प्राइज पाई था जदि जर्मान गवेषणा अभ्यास रखी था परित्याग कर केवल जन्मभूमि सेवा करने सकाशे नुह समग्र मानव समाज सेवा करने सकाशे से भारत को फेरी आसिले एवं भारत फेरिया परे से ओडिशा रे जन्मभूमि रही गवेषणा कली कर्कट रोगर चिकित्सा संपर्क में बहु बाट से जाइए बोली शुणा पाई किंतु एमती है जे बेले बेले तो बड़ आश्चर्य लगे विस्मयकर ये घटना सबू ये संसार जहाँ द्वारा बेसी उपकृत हवा कथा भगवान नाम से अदृश्यमय सत्ता रहस्यमय सत्ता कुआड़े निकट को शीघ्र नहीं जाते या पछरे कि यौक्तिकता अच्छी मुझे बुझीपारे ना
କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଏଭଳି କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଫେସର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଯେ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଅନ୍ତତଃ 30-40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ କାମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ଏବେଳକୁ କର୍କଟ ରୋଗର ସେ ଠିକ୍ ଔଷଧଟିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଠାରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏହି କର୍କଟ ରୋଗର ଯେ ଔଷଧ ସେ କାଢ଼ିବା ଫଳରେ ଏଠି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବା ମୂଳରେ ଯେଉଁ ନୋବିଲିଟି, ଯେଉଁ ମହାନତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ମହାନତା ଶତକଡ଼ା 90% ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଶତକଡ଼ା 90% ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଶତକଡ଼ା 90% ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 99% ମଣିଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରତିମ, ମୋର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଅନ୍ୟତମ ଦେବତା, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ରାତି ରାତି ବିତିଯିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଯେପରି କହିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣରେ। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ପିତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋର ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର କଲିକତା ସେଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଲିକତାର ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିନଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କରି ମହାପ୍ରୟାଣରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି ପକାଇ ସେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ যে হে দেশবন্ধু, এইভাবে কবিতাটি কইলে যে এসেছিল সাথে লয় মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেছ দান। হে দেশবন্ধু, যে তুমি জন্ম হেবা সহিত যে মৃত্যুহীন প্রাণটিଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯିବାବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କଲାବେଳେ ତାକୁ ସଂସାରରେ ଦେଇ ଚାଲିଗଲ। ସେଇଭଳି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନବପ୍ରେମୀ, ବିଭୁପ୍ରେମୀ, ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଗ୍ରାମପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରେମୀ। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଳେଶରେ କହିପାରିବା ଯେ ମାନବତାର ଏକ ଶୀର୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶୀର୍ଷ ଚିହ୍ନ। ଏ ମାନବତା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଶେଷ ନିଦର୍ଶନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ହୁଏ, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରେ। ମୁଁ ଏହା କେବଳ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ କହୁନାହିଁ, ଏହା ମୋର ଅନ୍ତରର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ରହିଗଲା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର, ଯିଏ ମୋର ପୁତ୍ର ସମାନ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ, ଯେ ଆମର ବିକାଶ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ବିକାଶକୁ ମୁଁ କହେ ଯେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ପରଜନ୍ମ ଥାଏ, ଯଦି ପର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପରେ ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ସେ କେବଳ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତେ। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଣିଆ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ଥିଲେ। ସଂସାରରେ ଯେ ବିନୀତ ହୁଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅହଂଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଅଭିମାନୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଣିଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି। ମୋର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଢାଳୁଛି।